पैसा तो नहीं मेडिकल रे पड़ी कौन चाहूँ आपन साहाଯ୍य किछि मागुछु दुर्भाग्य एटा जे हमर आयुष्मान कार्ड तार अच्छी किंतु सेठी से हॉस्पिटल से आयुष्मान कार्ड को ग्रहण करना से केवल टंका मागुछन टंका दरे चिकित्सा हो नहले तुम पिला को नै जा परिवार प्रतिपोषण करबा पई घरर एकमात्र पुओ ना तांकर मृत्युंजय बराड़ घर केन्द्रापड़ा ब्लॉक अधीन रे थिबा तोरो ग्राम पंचायत कोरुओ गाँ बराड़ साही रे। हाँ आज्ञा ए जो कांदर शब्द आप शुणी पारुछंती आपण माने ए हेउछंती सेई मृत्युंजयकर माँ घर दुआर मुहरे बसी दीर्घ 4-5 दिन हेला कांदिबारे लागिछंती एवं जिए जेते बुझेले मध्य माँ मन आज अबुझा जन्म देइथिले ना रखिथिले मृत्युंजय आज मृत्यु सहित लड़ुची बाप मां को मुहरे मुठाए आहार देबा पाई दादन खटिया पाई जाइथिले सुदूर बांगालोर बेसी दिन नुहे दर्शक बंधु मात्र केतोटी मास 4-5 मासर व्यवधान घर छाड़ीबार मात्र 4-5 मास होइनी फोन आसिला पुअर होई जाइछि दुर्घटना एई दुखरे मार छाती आज फाटी पड़ुछि कोह संभाली पारुनी माँ हाथ धरिछि माँ आज पुअर फटो लागिथिबा एक कागज खंड चिकित्सित हेउछि पुओ आवश्यक मात्र अर्थ चिकित्सा पाई आज मृत्युंजयर बाधक साजिछि अर्थ साई पड़िशार किछि युवक एकत्रित होई कोरो एवं पड़ोशी पंचायत रु भिक्षा मागी साहाज्यर भिक्षा मागी मृत्युंजय पाखकु पठाउछन्ति अर्थ आपण माने मध्य एथरे सामिल हुअन्तु मृत्युंजयर चिकित्सा पाई साहाज्यर हाथ बढ़ान्तु जिबा सीधा सड़क माँ सहित कथा हवा आज्ञा आज्ञा कांदुचंती तू केते दिन हला माँ जाइथिला 5 मास हेला केतोटी पुआ आपनकर माँ गोटी पुआ जाइथिला आपन को मोर दाना दवा पई आज्ञा चिकित्सा पाई पड़ी डाक्तरखाना बेड रे अर्थ नहीं कौन दाबी रखिए सरकार को पाखे अर्थ अभाव मृत्युंजय आज मृत्यु सहित लड़ुची एपटे गाँव सांगसाथी माने घर घर बुली 5 ରୁ 50 पर्यंत जी जहाँ देउछंती साहाज्यर भिक्षा मागी मृत्युंजय गति को पठाउछंती तेबे जदि आपण एपरी एक गरीब परिवार को साहाज्य करने को चाहती बा साहाज्यर हाथ बढ़ाती तेबे 9937262511 नंबर रे फोन पे करि परिबे 5 हेउ कि 50 हेउ जी जा देबे सादर रे ग्रहण करी कोरु अंचलर युवक माने मृत्युंजयर चिकित्सार प्रयास जारी रखिबे। आउर दर्शक बंधु आमे आउ गोटे स्कानर मध्य आपण को जनैबा को चाहूछु बस स्कानर गोटे आपण को देउछु से स्कानर रे आपण मध्य सहाय्य करि परिबे जहाँ प्रतिक्रिया शुणुथिले पड़ोसींकर युवक जाइथिला 5 मास तले सुदूर बांगालोर को अर्थ उपार्जन करी एई बुढ़ी माँ पाई पठाई थांते आहार बा खाइबा पाई दाना जोगेबा पाई किछि अर्थ अर्थ तो जोगाई पारिलेनी तेबे अर्थ एपटरू टाणीबाकू जहाँ भगवान इच्छा ताहाई हेउछि
ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହୁଛି ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ନଜର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋରୁଅ ଗ୍ରାମରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ସେ ଆମ ଘର ପାଖ ମୋର ସେ ପୁତୁରାଟି ହବ। ବାପା ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଘରେ ଗାଁରେ କାମଧନ୍ଦା କରିକିରି ପେଟ ପୋଷେ। ତାର ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୁଅ 18-19 ବର୍ଷ। ସିଏ ଘରର ଅଭାବ ଦେଖିକିରି ବାପା ମା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସୁଦୂର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲା, ସେଠି କାମ କରିକିରି ନିଜ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ଏଇ 4 ଦିନ ହବ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ତାର ହେଇଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ବି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପିଲାର ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ମାଗିଲା। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ 6,000 ଟଙ୍କା ବି ପାଖରେ ନାହିଁ। 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ମାନେ ବାପା ମା ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା ଘରେ ମାନେ ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, କେବଳ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଦୀପଟି ଜାଳିକିରି ଦିନ ରାତି ସେଇଠି ବସୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏତେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ? ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆଦାୟ କରିକିରି କିଛି ପଇସା ଗାଁରୁ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯୋଉଠି ଯାହା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛୁ। ଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତମେ ନେଇଯାଅ, ଏଠି ଆଉ ତମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବନି, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁନି। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଟା ତାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚିକିତ୍ସା ହେବ, ନହେଲେ ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋମା ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଏକମାତ୍ର ବାଟ, ଯୋଉଠିକି ଅର୍ଥ ଦେଲେ ଚିକିତ୍ସା ହେବ, ନହେଲେ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ନହେଲେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକରି ଆସିବ।